بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ جی میں آکھے جنتاں دا شوق رکھی تو اٹھ راتی بندگی دا مزہ چکھی تو ستے آئے ویلا نئیوں ہاتھ آونا نیکیاں کمالو جنہ نال جاونا۔ جی میں آکھے جنتاں دا شوق رکھی تو اٹھ راتی بندگی دا مزہ چکھی تو ستے آئے ویلا نئیوں ہاتھ آونا نیکیاں کمالو جنہ نال جاونا۔ ہے آکے حکم سارے منو رب دے زندگی دے سانیوں مل لب دے موتوں بعد بندیا پھر تو پچھتاونا نیکیاں کمالو جنہ نال جاونا۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد ایکو ڈبلنگ تھوڑی جی کٹ تھرو بتاؤ۔
تیسری آخری نشست ہے، آج تیسرا دن۔ ملک دے نامور علماء، شیوخ بہت ہی خوبصورت اچھے بیان تساں دوست احباب نے سماعت فرمائے۔ میں دعا کرنا اللہ پاک علماء دا آنا، تساں احباب دا سننا، اور مسلسل جمعے والے دن تو خطبہ جمعہ تو تشریف فرماؤ۔ اللہ پاک ایک ایک منٹ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ خطیب اسلام، محبوب عوام، فاضل نوجوان، انتہائی قابل احترام پیارے بھائی حافظ انعام الحق فاروقی صاحب، خطیب اعظم مرکزی مسجد سیالکوٹ تشریف فرمان ہے۔ میری منٹاں والی گفتگو دے بعد حضرت حافظ صاحب کا بیان ہونے والا ہے۔ میرے تو قبل شیر پاکستان حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی، حضرت حافظ صاحب نے بڑا شاندار بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ اس گلشن نو مرکز نو اللہ پاک قیامت تک آباد رکھے، آمین کو۔ ولی الرحمان قاری عبدالوکیل صدیقی صاحب جتھے لیٹے نے، اللہ پاک کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، اور انتہائی مخلص قائد محترم پیارے حافظ پروفیسر محمد عامر صدیقی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اس مرکز دے اساتذہ طلباء سبنا واسطے میں دعا کرنا اللہ پاک محنتاں محبتاں اور بالخصوص معاونین، اللہ پاک سبنا دیاں محنتاں محبتاں ہر طرح دا تعاون قبول فرمائے۔ قائد محترم حافظ پروفیسر محمد عامر صدیقی صاحب نو اللہ پاک تندرستی والی لمبی زندگی دے، اور اس مرکز دے طلباء جو بخاری پڑھ کے فارغ ہوئے، اساتذہ نے پڑھایا ہے، اللہ پاک اساتذہ نو بھی جزائے خیر دے، اور ان بچیاں کو اگے اللہ پاک زیادہ تو زیادہ دین دا کم لے، آمین اچھی کہہ دے۔ میرے ذمے جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے حضرات، اسے حوالے نال کوئی چند گزارشات، قرآن پاک دی آیت میں توڑے سامنے پڑھی، آیت دا کچھ حصہ اللہ پاک فرماندے نے، لوگو رب کو ڈر جاؤ جس رب دے نام دا ایک دوجے سامنے سوال کرتے ہو، والارحام رشتے ناتے جوڑیا کرو۔ کی کریا کرو؟ میرے ذمہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے صلہ رحمی، رشتے دارانو جوڑنا، رشتے داران نال محبت، ان دے فوائد و ثمرات، اس حوالے نال حضرات ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ تو چند باتاں میں عرض کر کے اجازت چاہاں گا، ٹائم کافی ہو چکے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے آقا فرماندے نے، جڑا بندہ رشتے ناتے جوڑے، صلہ رحمی کرے، اللہ پاک عمر اندر بھی برکت ڈال دیندہ ہے، اللہ پاک ان دے رزق تے مال اندر بھی برکتاں عطا کر دیندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم دے، آقا فرماندے نے، جڑا بندہ یوم آخرت تے ایمان رکھدا ہے، اللہ پاک اور یوم آخرت تے ایمان رکھدا ہے، انہوں چاہیے صلہ رحمی کریا کرے، رشتے ناتے جوڑیا کرے۔ کیا کریا کرے؟ رشتے ناتے جوڑیا کرے۔ ایک صحابی آکے آندہ، سونیوں کو انجدہ عمل دسو رب جنت دے دے وے، نماز روزہ حج زکاة۔ آقا فرماندے نے، اندے نال نال رشتے ناتے جوڑیا کر، صلہ رحمی کریا کر، محبتاں بکھیریا کر، صلہ رحمی دے بدلے اندر اللہ پاک جنت عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آؤ ذرا قرآن پاک دے ایک مقام سنو، پھر بات نو کے توریے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے سینے تے قرآن آیا پہلا پارا، اللہ پاک فرماتے نے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ
وبالوالدین احسانا وذل القربى والیتامی والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل قوم کو وعدہ اخذ لیا، وعدے کئی لینے، ذرا میری طرف دھیان کرنا، انشاءاللہ میری گفتگو منٹاں والی ہوئے گی۔ جلدی جلدی حضرات جو میری ڈیوٹی لگی ہے وہ میسج پیغام تواڈے تک پہنچانا چاہنا تے پیچھے جڑے میرے بھرا علماء بیٹھے بیان کرنا ہے انہاں دا بھی ذرا خیال رکھنا چاہنا۔ ہن ادھر میری طرف دھیان کرو، حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹیاں نو حضرات انہاں کول اللہ پاک نے وعدہ لیا، پہلا وعدہ عبادت عرشاں والے رب دی کرنی ہے، منت منوتی نظر و نیاز رکوع سجدہ قیام تمام قسم دی عبادت دا حقدار گج کے بولو کون ہے؟ ذرا سجی بات چکو کون ہے؟ حضرات صرف اور صرف اللہ رب رحمان، اے پہلا وعدہ اللہ پاک نے لیا ہے۔ تو دوسرے نمبر تے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ایک بری کو سبحان اللہ، تھوڑی جی سادہ آواز کھولے ہے اللہ پاک جزائے خیر دے، ڈبلنگ کٹو ہے سادہ کھولو، اللہ پاک توڑے ساؤنڈ اندر برکتاں دے۔ اے تین دن تو نا کیمرے والے جڑے میرے پرا یہ کیمرے دے ذریعے دین دا کم کر رہے، ساؤنڈ والے میرے پرا اے جڑے سکوٹی کر رہے نے، نگرانیاں کر رہے، کچھ کھانے کھلا رہے، ڈیوٹیاں دے رہے، میں تمام بھائیاں لی دعا کرنا اللہ پاک کے نہ تے راضی ہو جائے۔ آمین کہہ دیو آمین۔ اللہ پاک سبنا تے راضی ہو جائے۔ انشاءاللہ یہ پروگرام اختتام دی طرف جا رہے ہیں، خصوصی دعا بھی ہونی ہے تے چولیاں تے اللہ پاک کی رحمتاں تے برکتاں لے کے کرے جاؤ۔ اللہ کرے رب العالمین یہ تین دن اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے۔ میں عرض کرنا چاہنا پہلا وعدہ اللہ پاک فرماندے نے لا تعبدون الا اللہ، پہلا وعدہ عبادت اللہ پاک دی کرنی ہے۔ مسلم دی روایت حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سوموار والے دن، ہر جمعرات والے دن ہر بندے دا نامہ اعمال اللہ پاک دی عدالت اندر جاندا ہے۔ دو قسم دے بد نصیب بندے، ایک مشرک بندہ، ایک قطع رحمی کرنے والا، نکی نکی گل تو لڑائیاں جھگڑے کرنے والا۔ منڈیو میں مر جاواں خبردار تہاڈا چاچا میرے مرے دا منہ نہ ویکھے، اے مر گیا میں دا جنازہ نہیں پڑھنا، نکی نکی گل تم بائی کاٹ کرنے والا۔ اے سنیا جے ذرا رسول اللہ دا فرمان، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سوموار جمعرات نو اللہ پاک دی عدالت اندر جدو بندے دا نامہ اعمال جاندا ہے، دو بندے انہاں دے نامہ اعمال نو واپسی لٹا دیتا جاندا ہے۔ ایک مشرک بندہ، مشرک کوئی نیکی کرے اللہ پاک قبول نہیں جے فرماندے، اور مشرک ٹیکا پکائے، مشرک بکرے تے چھترے کرے، مشرک لکھاں روپیے لا کے عمرہ حج کرے، میں نو رب دی قسم ہے مشرک دی کوئی عبادت قبول نہیں۔ دوجے نمبر تے نکی نکی گل تو بائی کاٹ کرن والا، چھوٹی چھوٹی بات تو ناراض ہو گئے، قطع رحمی کرنے والا، رشتے ناتے توڑن والا، جب تک معاف کرے یا معافی مانگ کے بھرا نال صلح نہ کر لے اتنی دیر تک کوئی بھی دینے کی عبادت قبول نہیں۔ میں عرض کرنا چاہنا پہلا وعدہ عبادت دا، اگے
کے اللہ پاک فرماندے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ نال حسن سلوک کرنا ہے، امی تے ابو دی قدر کرنی ہے، ماں باپ دا ادب و احترام کرنا ہے۔ ادھر میری طرف دیکھنا، اندے تو تھوڑا کو اگے چلو، قرآن آندا بَذِلْ قُرْبَى، اگر ماں باپ دی میں گل کراں تے باتاں دور چلیاں جان گیاں۔ حضرات جو میری ڈیوٹی لگی ہے یقیناً او دے اندر سب تو بڑی صلہ رحمی یقیناً ماں باپ نال ہے۔ عمر اندر برکت چاہندے ہو، کاروبار اندر برکت چاہندے ہو، اگر گناہاں دی معافی چاہندے ہو، ماں باپ دا ادب و احترام کرو، ابو دی بھی عزت کرو، امی دی بھی عزت کرو۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ نو رب نے جنت دا مین گیٹ بنایا ہے تے ماں دے قدماں تھلے رب نے جنت رکھ دیتی ہے۔ اللہ کرے اسی ابو دا بھی ادب کریے تے امی دا بھی ادب کرن والے بن جائیے۔ قرآن آندا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے بوڑھے ماں باپ نال ادب و احترام عزت توقیر انہاں دی خدمت دے حوالے نال حضرات ایک دو گزارشات آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے تین بندے، ایک مسافر بندہ ہے، ایک مظلوم بندہ، جدوں دعا کرن رب فوراً قبول کر لیندے۔ تیجے نمبر تے باپ، ابو جدوں بھی جیڑی دعا کر دے وے اولاد دے حق اندر دعا کرے اللہ پاک فوراً قبول کر لیندے نے۔ حضرات میری طرف دھیان کرنا، ابو دی خدمت کریا کر، دعاواں لیا کر، ماں دا ادب کریا کر۔ بخاری اندر لکھے ہیں میرے آقا فرماندے نے ماواں دیاں نافرمانیاں اللہ پاک نے اولاد اتے حرام کر دتیاں نے۔ ماں دی نافرمانی نہ کریا کر، ابو دا بھی ادب کر، ماں دا بھی ادب کر۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میں عرض کرنا چاہنا حضرات پہلا وعدہ عبادت اللہ پاک دی، دوجا وعدہ اپنے ماں باپ دال حسن سلوک کرنا ہے۔ بارش تیز ہوا تے بدل سب دی اپنی اپنی تھاں ہوندی ہے، دھوپ بھاویں چنگی لگے چھاں تے آخر چھاں ہوندی ہے۔ بہن بھرا ابا پتر سارے رشتے بدیا نے، پوری دنیا گھوم کے ویکھو ماں تے آخر ماں ہوندی ہے۔ بچیاں دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی ہے شوگر ماواں نو، پتراں دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی ہے شوگر ماواں نو، دھیاں دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی ہے شوگر ماواں نو۔ پتر جب تک گھر نہیں ہوندے ماں تک دی رہندی راواں نو، ماں تک دی رہندی راواں نو، ماں تک دی رہندی راواں نو۔ بچیاں دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی ہے شوگر ماواں نو، ماں ورگا جگ تے کوئی نہیں اور میاں، نہیں تے پوچھ انہاں نو جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں، جے ٹر گئی ہے قبر اندر آج زندہ نے قدر کر لو، یہ ٹر گئے نعمتاں دوبارہ نہیں جے لبنیاں، جے ٹر گئی ہے قبر اندر ویرے آماں نہیں لبنی، سجنا ماں نہیں لبنی، یہو جی مٹھی تے ٹھنڈی کتے بھی چھاں نہیں لبنی، ویرے آماں نہیں لبنی۔ تو کر خدمت دعاواں لے
सदाए साथ नहीं रहना, तो कर खिदमत तो अमल सदाए साथ नहीं रहना, ना भूल जावी के मां वल्लो कदे भी ना नहीं ओ लबनी अबीरिया मां नहीं ओ लबनी, रुलावेंगा सतावेंगा जे दिल मांदा दुखावेंगा, गमा तो सर छुपाउण लई किधरे पीछा नहीं ओ लबनी अवीरिया मां नहीं ओ लबनी। एक बारी मिल के पढ़े अज रब्बी रहमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा। मैं अर्ज कर रहा वा ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैन इहसाना। पहला हक रब दा इबादत अल्लाह पाक दी करनी है, व बिल वालिदैन इहसाना। दूजा हक तेरे मां बाप दा। हजरात मुख्तसर दो इशारे कर दिते ने, हुण गल तीजी सुनिया जे। कुरान पता की आंदा है, अल्लाह पाक फरमांदे ने वसिल कुरबा, असीजो कारब रिश्तेदार, अपने रिश्तेदारां नाल हुस्न सलूक करो। हजरात अब्बू दे मां बाप भैन भरा इन्हां नूं दादके कहा जांदा है, अम्मी दे जेड़े भैन भरा ते वालदैन उन्हां नूं नानके कहा जांदा है, ते बीवी दे जेड़ा खानदान उन्होंने ससुराली किया जाता। दादके नानके ससुराली ते पतरेर ते कजन मिला के कोई 63 रिश्ता बनता है। किन्ने बनते ने बोलो? ये 60 नालों ज्यादा एक एक रिश्ते ते नबी पाक दी तालीमात मौजूद है। कोई चंद को हदीस तुहाडे सामने अर्ज करना चाहना। कुरान आंदा वसिल कुरबा, अल्लाह पाक फरमा रहे रिश्तेदारां नाल हुस्न सलूक करो। क्या करना बोलो? रिश्तेदारां नाल हुस्न सलूक। आओ जरा मुस्लिम दी रवायत सुनो। आमीना दे लाल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका तशरीफ फरमा मदीना पाके आका फरमांदे ने सहाबियो अन करीब मिस्र फतह होएगा, मिस्र फतह हो जाएगा। ते जदों मिस्र फतह हो जाए मेरे आका फरमांदे ने मिस्र वालियां नाल हुस्न सलूक करना। क्यों? ओ मेरे रिश्तेदार ने। मदीने मिस्र कोई 1540 किलोमीटर के करीब सफर है। आका फरमाते ने अन करीब मिस्र फतह होएगा। जदों फतह हो जाए मिस्र वाले लोगों नाल प्यार करना, अदब करना, ये मेरे रिश्तेदार ने। सहाबा अर्ज करते ने सोनियो तुसा मिस्र गए नहीं, ये तुहाडे किवें रिश्तेदार? हजरात मेरी तरफ ध्यान करे आजे। अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला नो बयान कर दे। आका फरमाते ने मिस्र वाले मेरे दो तरह के रिश्तेदार, दो मेरे रिश्ते ने। पहला रिश्ता नबी पाक फरमाते ने अल्लाह पाक ने मैनू बाबा जी इब्राहिम दे बेटे इस्माइल दी नस्ल विचों पैदा फरमाया है। इस्माइल दी वालदा माजदा बाबा इब्राहिम नबी दी दूजी बीवी अम्मा हाजरा। आका फरमाते ने अम्मा हाजरा मेरी दादी है। इस दादी दा ताल्लुक मिस्र नाल। हजरत इस्माइल दी वालदा माजदा इंदा ताल्लुक मिस्र नाल। आका फरमांदे ने सहाबियो इस रिश्ते दी वजह नाल मिस्र वाले मेरे दादके ने, लिहाजा मेरे दादकियां नाल प्यार करना, अदब एहतराम करना। ये पहला रिश्ता आमीना दे लाल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने। दूसरा रिश्ता आका फरमाते ने मोमना दी मां जिंदा नाम मारिया किबतिया है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ये नबी पाक दी बीवी है। उस अज़वाज मुतहरात विचों मारिया किबतिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। आका
आका फरमांदे ने सहाबियो ए मारिया किबतिया दा ताल्लुक भी मिस्र नाल, इस रिश्ते दी वजह नाल मिस्र वाले मेरे ससुराली ने, मिस्र वाले मेरे ससुराली नबी पाक ने दो रिश्ते गिनवाए। एक फरमाया मेरे दादके, दूजे नंबर ते फरमाया मेरे ससुराली रिश्तेदार। इन्हां दा अदब करना, एहतराम करना, वो दादके भी ते सौरा पार्टी भी, हजरात ससुराली रिश्तेदारां दा भी अदब नबी पाक ने दसिया। उसने सलूक मेरे उलमा बैठे ने, फतह मक्का दा मौका है, हजरत आयशा दे दादा जान, हजरत अबू बकर सिद्दीक दे बाबा जान अबू कुहाफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दादा सुसर लगे। अम्मी आयशा दा सक्का दादा ते नबी पाक दा की लगे दादा सुसर। सहाबा अर्ज करते सोने अबू कुहाफा तुहाडे कोल आ रहे ने, बुजुर्ग ने कलमा पढ़ना चाहते। आका फरमांदे ना, उस बुजुर्ग नू मेरे कोल ना ले आओ, वो मेरा दादा सुसर लगता है, मैं खुद चल के उस बुजुर्ग को जाना चाहना। ये अदब व एहतराम दा तकाजा है। रसूलुल्लाह ने ससुराली खानदान दा भी अदब दसिया है। बसिल कुरबा साडा हलाल देन है। वो कोई बंदा किते बस ते बह के ना खानपुर उतरिया, मेरी गल समझ आ रही है? एक बारी बात चुको, बस समझ आ रही है? चलो माशाल्लाह जागदे हो। कोई बंदा बस तू लै गया, अजकल माशाल्लाह सर्दी तुसीं खेसियां लईयां ने, वो बस तू लै के ना उन्हें रक्शे ते बह के किसी पिंड जाना सी ते लारी अड्डे उतर के उन्हें चादर मोढे ते लई सी। बस तू उतर के चादर ना जुत्ती साफ करन लग पिया। इधर मेरी तरफ ध्यान करना, उन्हें चादर ना जुत्ती साफ की। एक बाबा वेंदा पिया, उन्हें कहा पुत्र की कर रहे हैं, इतनी कीमती चादर ते जुत्ती साफ कर रहे हैं, पर 25-30 रुपये दे के ते पालिश करा ले ते चादर ना जुत्ती साफ कर रहे हैं। आंदा ये जुत्ती में अपने पैसे ना लईए, जुत्ती अपने पैसे ना लईए। ते बाबा जी कहने लगे पुत्र चादर किथों आई है? आंदा चादर मैनू मेरे सौहरियां दित्ती है। गल समझ आ रही? ये चादर सौहरियां दित्ती, क्या मतलब असा उस चीज की कदर नहीं करते जिहड़ी सौहरे दे देन। हालांकि ससुराल वाले पासियों खुदा दी कसम जिहड़ी चीज आए बेकदरी ना करो। अदब व एहतराम, मोहब्बत, इज्जत तो की ये नबी पाक की तालीमात है। अपने ससुराली खानदान अंदर सैयदा आयशा दे दादे दा अदब व एहतराम कीता है। इधर आका फरमा रहे ने मिस्र वाले मेरे दादके भी ते मेरे ससुराली भी अदब व एहतराम करना। दिन गुजरते हैं अमर बिन नाज फरमाते ने एक वक्त आया मिस्र फतह हो गया। एक बारी किया जो सुभान अल्लाह। ये नबी पाक की पशीन गोई है, आपने पशीन गोई फरमाई। आप दियां बातां हरफन पूरियां हो गई। क्यों ना बातां पूरियां होंदियां? वन्नजम इज़ा हवा, इधर मेरी तरफ देखो, कुरान सुनो। वन्नजम इज़ा हवा मा अज़ल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। आमीना दे लाल खुदा दी कसम, अल्लाह पाक कसम चुक चुक फरमा रहे ने। अपनी मर्जी नाल नबी पाक बोल दे नहीं जब तक अल्लाह पाक दा आर्डर ना आ जाए। उनदे रुतबे ना कोई तोले, उनदे रुतबे ना कोई तोले। उनदी केड़ा रीस करे जिंदे लबा उत्ते रब बोले। मिस्र फतह हो जांदा है। अज कई दिन हो गए लड़ाइयां नहीं कीतियां। अमर बिन नास फरमांदे ने वे मिस्र वालियों गल सुन लो, अज किन्ने दिन हो गए असी तुहाडे नाल लड़ाई ते झगड़ा नहीं पे करदे। इहदी वजह नबी पाक दी हदीस है। आका फरमांदे ने, आका ने फरमाया ओ मेरे दादके भी ने, मेरे ससुराली रिश्तेदार भी ने, उन्हां नाल हुस्ने सलूक करना। अमर बिन नास फरमांदे ने मिस्र वालियों अगर नबी पाक ने गल ना फरमा
कमाई हुंदी उन्नू तुहाडे कांटे असां ला देने सन। ये मिस्र वाले गल सुन के हैरान हो गए। नबी पाक फरमाते ने मिस्र वाले मेरे रिश्तेदार कहन लगे अमर कादियां रिश्तेदारियां उथे पूरी हदीस सुनाई। अम्मा हाजरा वाले रिश्ते दी तरफों दाद के मारिया किप्तिया वाले रिश्ते दी तरफों ससुराली बड़े बड़े ईसाइयां दे पादरी यहूदियां दियां डीकरां निकल गईयां। कहन लग पे इतनी दूर दी रिश्तेदारी उसने सलूक दियां गल्लां एक सच्चे नबी तो इलावा आम बंदा कर सकदा ही नहीं, आम बंदा नहीं कर सकता। यही मैं से पैगाम मैं देना चाहना वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रकीबा। लोगो अल्लाह पाक को डर जाओ जिस रब दे नाम दा एक दूजे सामने सवाल करते हो। वल अरहाम रिश्ते नाते जोड़िया करो। एक गल और सुन लो इधर मेरी तरफ ध्यान करना। आमीना दे लाल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक सहाबी है जिन्हों समामा कहा जाता है रज़ी अल्लाह तआला नो। यमामा दे चौधरी सरदार ने एक कलमा पढ़ के मुसलमान होए उमरा करने वास्ते मक्के चले गए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ऊंची ऊंची जदों तलबिया पढ़िया हजरात लब्बैक दी आवाज़ां मक्के वालियां नूं दौरे पै गए। ये नौजवान आके बदतमीजी करन लग पे। ये कौन लब्बैक लब्बैक पढ़ी जांदा है इन्हां आके बदतमीजी कीती। हजरत समामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे कोल चंद बुजुर्ग भी दौड़ दौड़ के आए। इन्हां बाबे आख्या मुंडिओ खबरदार इहदे नाल बदतमीजी ना करो। ये अपने इलाके दा सरदार है, अपने इलाके दा बड़ा मुअज़्ज़ज़ बंदा है, इज्जतां ते शानां वाला है। ये सरदार ते चौधरी है, इहदे इलाके चों आटा दाना आउंदा है, गंदम आउंदी है, तुसां जड़ी खांदे हो इहदे नाल बदतमीजी ना करो। हज़रत समामा नाराज हो पैने इत्थों नाराज हो के अपने मुल्क यमामा चले गए ते जांदियां ऐलान कर दिता है मक्के जेड़ी कणक ते आटा जांदा है अज दे बाद लॉकडाउन ला दियो। अज दे बाद आटा दाना नहीं जाएगा। आटा बंद है, दाने बंद ने। आमीना दे लाल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी ने आप दे यार ने आटा दाना बंद कर दिता है। मक्के अंदर काल पै जांदा है जदों कहत मच गया। बीबियां भी भुख नाल तड़पदियां पईयां ने, बच्चे भी बिलकदे पए ने। हजरात जदों भुख पै गई काल पै गया ते लोग रोंदे तड़पदे पे ने। की करिए? हजरत समामा दे कोल चंद मक्के दे चौधरी मशवरा करके आंदे ने उथे यमामा जाने चौधरी दी मिन्नत तरला करिए हो सकता समामा मुआफ कर देवे, आटा दाना अनाज जारी हो जाए। चंद चौधरी मक्यों तैयारी करके यमामा चले जाते ने। आंदे ने समामा और चौधरी साहब और सरदार जी बहुता गुस्सा चंगा नहीं हुंदा, साडे मुंडियां कोल बदतमीजी हो गई, मुआफ कर दे, लिहाजा आटा दाना ये अनाज जारी कर दे। हजरत समामा फरमाते ने तुसां ओही नकम्मे हो जिन्हां आमीना दे लाल नूं दुख दिते ने। शेबे अबी तालिब दी घाटी अंदर बंद करने वाले, नबी पाक दे बिलाल ते जुल्म करने वाले, आप दे सहाबा ते जुल्म करने वाले, नबी पाक नूं मक्कियों मजबूर करके कट्टण वाले हो। अज निकल जाओ, हुण आटा दाना मिलेगा ते नबी पाक दियां जुत्तियां विचों मिलेगा। आका इजाजत देणगे, नबी पाक आर्डर फरमानगे, आटा दाना मिलेगा, वरना तुहाडा आटा दाना अनाज बंद निकल जाओ। ये तरला करते ने पे। हजरत समामा फरमाते
نے جب تک میرا مرشد آرڈر نہیں دینا اتنی دیر تک لاک ڈاؤن لگا رہے گا۔ حضرت بابا علی محمد شمشام رحمت اللہ علیہ بڑا پیارا ترجمہ کر کے رحمہ اللہ۔ ادھر میری طرف کو پنجابی دو جملے سنو، ترجمہ سنو۔ پہ گیا کال مکے کنک نہیں آوندی، پہ گیا کال مکے کنک نہیں آوندی، بھوک ستایا خلقت روندی کرلاوندی، پیش نہ جاوے خلقت نعرے لگاوندی، ملے نہ روٹی خلقت آہیں پئی مار دی، جوگ حبیب والی سینے مٹھار دی۔ چودھری حضرت سمامہ دا ترلا کرتے پہ حضرت سمامہ کی فرماندے نے سن لو رضی اللہ تعالیٰ نو کہندہ سمامہ تجھا اوہ نکارے جے، کہندہ سمامہ تجھا اوہ نکارے جے، کلمیوں سڑکیں جنا مومن کئی مارے جے، مومنہ میں کھوئے تجھا باغ چبارے جے، عزت نہ کیتی تجھا نبی سردار دی، جوگ حبیب والی سینے مٹھار دی۔ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سمامہ فرمائی جاندے نے ان نبی دیاں جتیاں بچوں کنک ہاتھ آوے گی، ان نبی دیاں جتیاں بچوں کنک ہاتھ آوے گی، بھیجاں گا تائیوں جے کر سرکار فرماوے گی، قوم کفار دانا ایک نہ کھاوے گی، ایتھے بادشاہی ہے جے احمد سردار دی، جوگ حبیب والی ہو کے شرمندہ مڑ کے کر دے سلائیں نے، جنہیں چودھری شمامہ کل گئے تو واپسی خالی مڑ کے آپس اندر مشورہ کر دینے کی کریے۔ بعض کہن لگے تیاری کرو مدینے جانے ہیں، نبی پاک نہ ملاقات کرنے ہیں، جا کے کہنے ہیں سونیو اساں تواڈے رشتہ دار کی ہویا جے تواڈا کلمہ نہیں پڑھیا ہے تے خونی رشتہ دار اساں تواڈے داد کے ہیں، تواڈے کے یار نے آٹا دانا بند کر دیتا ہے، انہوں آکھو آٹا دانا جاری کر دے وے۔ مشورہ کر دینے پہ ایک چودھری کہن لگا کیڑا منہ لے کے مدینے جاؤ گے، کیڑا منہ لے کے مدینے جاؤ گے، تساں آمینہ دے لال نال کیڑیاں چنگیاں کیتیاں، تساں رسول اللہ نال کیڑا کوئی چنگا سلوک کیتا ہے، کیڑا منہ لے کے مدینے جاؤ گے، جے نبی پاک نے تواڈی گل نہ منی اوتھوں توڑا دیتا بے عزت کر کے تواڈے پلے کی رہے گا۔ آپس اندر گلاں کری جاندے کی کریے۔ ایک چودھری کہن لگا میرا مشورہ اے وے خود نہیں جانے ایک رکا تے خط لکھ دینے چٹھی لکھ دینے مکے اور رکا خط لکھ کے مدینے روانہ کرنے سونے تواڈے داد کے بھوکے میں تواڈیاں پھوپھیاں چاچے تائے بھوک نال تڑپدے پئے نے، ایک تواڈے یار غلام نے مکے والیاں دا آٹا دانا بند کر دیتا ہے، لاک ڈاؤن لا دیتا ہے، سونے معاف کر دیو، آٹا دانا نہ جاری کر دیو۔ اے غم داستان دکھاں بری داستان ایک رکا تے خط لکھ کے مدینے روانہ کر دینے مشورہ کیتا۔ ساتھی کہن لگے ٹھیک ہے، رکا لکھیا گیا، قاصد تیار کیتا گیا، قاصد رکا لے کے مدینے چلا جا
جاندا ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک مسجد نبی اندر بیٹھے میں آپ دے دائیں بائیں صحابہ اے رکا جا کے میرے آقا کول پہنچیا دسن والا دا سونےو مکے والیاں تواڈیاں رشتے داراں تواڈیاں دادکیاں نے رکا تے چٹھی تواڈے نام بھیجیے آقا فرماندے نے صحابیو ایک غلام نو فرمایا ذرا رکے تے کی لکھے ہیں رکا تے پڑھ کے سنا انہیں رکا کھولے ہیں مکے والے مشرک نے غیر مسلم تے کافر نے انہاں دی غم داستان میرے آقا نے سنی ہے رشتے دار نے کلمہ نہیں پڑھیا میرے آقا نے انہاں دے دل دا دکھڑا سنے ہیں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار روئی جاندے میں رکے تے لکھیا کیے سنیا جے پہنچیا جد قاصد سرور چٹھی پڑھاؤں دے ہاشمی مکی سارے عرضاں سناؤں دے مکے وچ کال سارے لوکی کرلاؤں دے روک لئی کنک مرضی سماما سردار دی جوگ حبیب والی میرے آقا نو صحابی رکا پڑھ کے چٹھی پڑھ کے سنائی جاندہ ہے اگے لکھیا کیے مکے والے کی لکھ دینے سنیا جے داد کے تیرے بھکے دن دے دعائیاں نے سونیو داد کے تیرے بھکے دن دے دعائیاں نے سخت تکلیفاں بہنا سخت تکلیفاں بڑھیاں پالا تے مائیاں نے پھپھیاں تے بھیڑا تیریاں چاچیاں تائیاں نے رومن تمام بھک بل بل کے مار دی جوگ حبیب والی رو رو کے چٹھی سنی راہ پر جہان دے رو رو کے چٹھی سنی راہ پر جہان دے مکی گفارا اتے ترس کماؤں دے فورن سماما والے ایک چٹھی لکھواؤں دے بعد بسم اللہ طرفوں مدنی دربار دی جوگ حبیب والی آقا روئی جاندے نے انہاں مکے والیاں دی چٹھی سنی جاندے نے چٹھی مکمل ہوئی ہے میرے آقا فرماندے نے صحابیو جی سونےو کاغذ لے آؤ قلم لے آؤ کاغذ لے آندا جاندا ہے قلم لے آندی گی جی سونےو میرے آقا فرماندے نے جلدی کرو ایک رکا تے چٹھی میرے ولوں سماما دی طرف لکھ دیو ایک رکا چٹھی لکھوائی گئی میرے آقا فرماندے نے سماما اے میری چٹھی پڑھ لے جدو چٹھی پڑھ لویں دیر نہ کری جلدی نال آٹا دانا مکے دی طرف روانہ کر دیویں وہ سماما میری چٹھی پڑھتی آئی دیر نہ لائی آٹا دانا اناج مکے دی طرف روانہ کر دیویں اے رکا تے چٹھی لے کے مدینے ہو ایک قاصد دوڑ پہ آتے سماما دے کول پہنچ جاندہ ہے یہ ماما دے سردار سماما کو رکا پہنچے ہیں میرے مرشد دی چٹھی آئی ہے حضرت سماما نے چٹھی پکڑ کے اکھاں تے لائی ہے متھے تے لاندہ ہے چٹھی نو چوم دے سینے لاندہ ہے ان رکا تے چٹھی کھول دے کہ کھول کے پڑھنا شروع کر دیندہ لکھیا کیے بعد سلام سنی دوستا میرے میرے پاک پیغمبر دا رکا آپ دی چٹھی حضرت سماما نے کھولی ہے تیرے پترے پکا جو آنسو ڈل پہ نالے روئی جاندہ تے نالے چٹھی پڑھی جاندہ لکھیا کیے بعد سلام سنی دوستا میرے
میں سنیا اناج مکے جان تو گھیریا چٹھی اساڈی سن کے لونی نہ تیریا بھیج دیو غلہ طرفے مکے تیار دی جوگ حبیب والی حضرت سماما روئی جاندہ ہے اگلی گل نے سماما نو تڑپا دیتا ہے خانپور والے او میرے بابے او میرے او بزرگو میرے او نوجوانوں بیری ہو اگلا جملہ سن لو تے میں توڑے کل اجازت لین لگا ہوا اے واقعہ اگلے جملے تے بدلے اندر مسئلہ سمجھان واسطے میں تو انہوں نے پورا واقعہ سنایا ہے اور میں نتیجے تے پہنچ اللہ جے رب دا واسطہ ہی در بیکھو غلطیاں نہ سنو نتیجہ نکلن لگا جے حضرت سماما پڑھی جاندے نے اگلی گل میرے آقا نے کی لکھوائی ہے آقا فرماندے نے سماما او حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے سماما جنہ دا آٹا دانا تو بند کیتا ہے جنہ دا لاک ڈاؤن لاگے بیٹھا ہے وہ جڑے مکے بیت اللہ دے اردہ گرد رہندے نے او حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے پاوے نے کافر پر داد کے میرے نے اے جملہ میں دوبارہ دہراواں مینوں رب دی عزت دی قسم اے جملہ سنان لئی نا اے تانوں میں واقعہ سنایا ہے رسول اللہ دی تعلیمات تے غور کرنا رشتہ داراں نال پیار رشتہ داراں نال حسن سلوک حضرات میں تواڈے کول اجازت لین لگا ہاں زندگی دا کوئی پتہ نہیں دوبارہ ملاقات ہوئے یا نہ ہوئے یہ اللہ پاک ہی بہتر جاندا ہے میرے آقا لکھواندے نے حضرت سماما پڑھی جاندے نے آہی نکل گئیاں نالے روئی جاندے نے لکھیا کیے میرے آقا فرماندے نے سماما جنہ دا آٹا دانا بند کر کے بیٹھے او حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے پاوے نے کافر پر داد کے میرے نے حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے پاوے نے کافر پر داد کے میرے نے رب دے گوانڈی ڈاڈے بھوک اویڑے نے بہتا نہیں غصہ عادت نیک ابرار دی جوگ حبیب والی حضرت سماما دیاں آہی نکل گئیاں چٹھی پڑی جاندے چمی جاندے پہنچی جد چٹھی شاہ خوشی وچ آوندا چم چم چٹھی اوپر اکھیاں دے لاوندا خلق نبی دا ویکھ دیوانہ ہو جاوندا دھن نبی دا چہرہ حوصلے نو کیا جاندا ہے دھن نبی دا چہرہ رحمت غفار دی جوگ حبیب والی ویکھ لو لوگو خلق جگاں دے پیر دا دشمن تے رحم کڈا بدر منیر دا کوئی لحاظ نہیں امیر فقیر دا ہر ایک اتے رحمت ایکو جئی سرکار دی جوگ حبیب والی واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات تے غور و فکر کیتا جائے باتاں دلائل اور بھی بہت زیادہ پیارے آقا نے اپنے رشتہ داراں نال حسن سلوک دا درس بھی دیتا اور حسن سلوک کر کے بھی دکھایا
نمونہ ہے، اللہ پاک میرے سمیت عمل کرن والا بنا دے۔ آج دی اس محفل نو حضرات مجلس نو اللہ پاک قبول فرمائے۔ سابقہ 2 دن 2 راتاں حضرات جو گزری اللہ پاک وہ بھی حضرات ایک منٹ قبول فرمائے۔ میرے قائد محترم حافظ عامر صدیقی صاحب، اساتذہ، طلباء، پوری ٹیم، معاونین، سبنا واسطے میں دل دی اتھا گہرائیاں جو دعا کرنا اللہ پاک دنیا آخرت دے معاملات آسان کرے، دنیا آخرت دی نعمت عطا فرمائے۔ اور اس کانفرنس نو ساڈے لئی اور جو قائدین دنیا تو جا چکے نے بانی انہاں لئی اللہ پاک نجات دا ذریعہ صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔